Pozdrav društvo, dobrodošli u novi video na SZ Mobile kanalu. Huawei Pura 90S Pro Max, treba izgovoriti ovako dugačko ime i prezime. Huawei se lagano vraća na svetsko tržište sa ovim modelom. 5G je tu, Android 16 je tu, chipset je izrađen u naprednom proizvodnom procesu od 5 nanometara. Sve su to bile zamerke prošlogodišnjem modelu. Odgledao sam par recenzija stranih recenzenata i uglavnom se o ovom telefonu priča u superlativu i daju mu se sve pohvale na račun kamera. Moja priča će biti malo realnija, ali pre nego što počnemo priču o ovom telefonu moram da vas podsjetim na sveto trojstvo. Like, share and subscribe kako biste pomogli u radu i razvoju kanala. Nijedna od ovih opcija ne košta ništa, potpuno su besplatne. Počevši od izgleda ovog telefona, Huawei je potpuno redizajnirao ovu Puru i od telefona sa zakrivljenim ivicama dobili smo telefon koji ima potpuno ravne površine. Zli jezici bi rekli da je preuzeo dizajn i izgled od iPhone-a, što u praksi izgleda i jeste tačno. U prilog tome ide i kupovina zaštitnog stakla za ovaj telefon. Ako tražite zaštitno staklo za Puru 90S Pro Max, vrlo verovatno da ga nećete naći, ali ćete zato kupiti staklo za iPhone 17 Pro Max koje će se idealno uklapati na ovaj ekran jer je u milimetar identično. Linija ovog telefona nije manekenska. Sa težinom od 230 grama i ovim velikim kamera modulom na poleđini nije najkomforniji za korišćenje jednom rukom, a bit će i malo problema ako ga nosite u džepu malo tesnijih farmerica. Telefon je sastavljen od premium materijala. Staklo napred i pozadi, metal u sredini. Na metalnom frejmu ćemo zateći po jedan par antenskih završetaka koji služe za bolji prijem signala. Sa leve strane nemamo ništa, dok sa desne strane imamo tastere za kontrolu zvuka i taster za paljenje i gašenje uređaja u koga je implementiran otisak prsta i zaista brz, fenomenalan, na svaki dodir otključava ekran. Biće malo problematika leva-desna ruka, ali na to ćete se već navići. Prva zamerka sa moje strane se odnosi na ovaj otisak prsta. Malo je demode u 2026. godini imati ovakav otisak prsta na flagship uređaju koji će verovatno koštati preko 1000 eura. Svi vodeći modeli imaju ultrazvučni otisak prsta ispod ekrana, što je mnogo lakše i mnogo pristupačnije za korišćenje nego ovaj otisak prsta koji je uz to malo i na višoj poziciji, pa se treba malo naviknuti na takvu poziciju ovog otiska prsta. Na gornjem i donjem delu imamo odličan par stereo zvučnika koji ispucava veoma dobar stereo zvuk, bogat niskim tonovima, to je s basovima, poslušajte i sami. Ali ono što je mene zaista oduševilo na ovom telefonu je IP sertifikat. Otpornost na vodu i prašinu, IP68 i IP69. Otpornost na vruću vodu i jake mlazove. Ja sam ljubitelj bazena i plivanja i često volim da koristim telefon dok se kupam i Huawei to zaista radi fenomenalno. A uz to ćete biti i glavna faca na bazenu jer ćete privući poglede znatiželjnih kupača da vide koji vi to telefon koristite, koji može da ide pod vodu. Huawei je tu napravio dobro softversko rešenje koje isključuje touchscreen dok je telefon u vodi i tako ne može da slučajno isključi kameru dok se snimate pod vodom, što se kod Samsunga dešava. Uključite kameru, zaronite telefon, kamera se jednostavno ugasi. A kada smo kod ekrana, za isti imam samo reči pohvale. Potpuno ravan LTPO AMOLED sa dinamičkim osveženjem od 120 Hz, dijagonala ekrana od 6,9 inča, 3000 nica osvetljenja u piku i ono što je najbitnije Huawei-eva Kunlun zaštita i antirefleksivni sloj koji po dnevnom svetlu pruža odličnu vidljivost i nećete imati problem da bilo šta pročitate na ekranu. Mala zamerka ide na senzor ambijentalnog osvetljenja jer nekada na jarkom suncu neće da pojača svetlost do kraja, već vi to morate da uradite ručno sami. A da bi ovaj ekran sijao u punom sjaju, zadužena je baterija od 5500 mAh na EU tržištu i 6000 mAh na globalnom tržištu. Verujem da ćete naći tu jaču verziju. Na mom testu izdržljivosti baterija je izdržala 6,5 sati uključenog ekrana, što je otprilike u proseku sa uređajima koji imaju 4,5 do 5000 mAh. Sa druge strane, reći ćete, pa šta me briga, imam 100 W punjenje, napunit ću ga na brzinu.
Taj punjač ne dolazi u pakovanju, najverovatnije koliko sam dobio tačne informacije. Ja sam ga punio sa Samsungovim 60W punjačem i punjenje je trajalo od 2 do 100% 54 minuta, što je sporije nego i sama Ultra koja ima 60W punjenje. Kamera sistem je glavni adut ovog telefona. Zbirno imamo 4 kamere, selfie kamera od 13 megapiksela, ultra široka od 40, glavna od 50 i telefotokamera od 200 megapiksela. I zaista mogućnost fotografije je na vrlo visokom nivou. Glavna kamera ima varijabilni otvor blende, pa ćete uz pomoć nje u profesionalnom režimu moći da snimate odlične makrofotografije i odlične portrete. U dnevnim uslovima fotke vuku ka malo toplijim i vidnijim tonovima, količina detalja i dinamički raspon su odlični, što sve ukupno dovodi do toga da imamo vrlo atraktivnu fotografiju. U noćnim uslovima može doći do malih problema sa koloritetom na fotografiji, jer senzor previše naginje ka crvenkastim tonovima i može se primetiti značajna količina šuma u tamnijim delovima kadra, što značajno kvari utisak i povećava razliku u odnosu na dnevne uslove. Ultra široka kamera je najslabiji senzor po mogućnostima na celom kamera sistemu. Predstavljanje boje je primetno drugačije nego na glavnoj kameri, odnos tamnijih i svetlijih delova kadra je primetan, a utisak znatno kvari šum u tamnijim delovima kadra, što se dešava danju i noću. Telefoto kamera bi se lako mogla nazvati glavnom kamerom ovog telefona. Portretne fotografije su fenomenalne, sa prirodnim blurom pozadine i odličnom detekcijom ivica. Nećete moći da nađete bilo kakvu zamerku ovim fotografijama i sve ovo funkcioniše na vrednostima zooma do puta 10. Nakon čega se malo degradira kvalitet slike i primetna je upotreba softverskog izoštravanja i poboljšavanja. Problematika se javlja na većem nivou zooma, gde često softver zna da ubaci artefakte ili promeni izgled predmeta, što ćete videti na ovim primerima. Selfie kamera ima fenomenalne mogućnosti kropa senzora, pa ćete moći da birate između širokog kadra, zoom puta 1 i puta 2. Količina detalja je na vrlo visokom nivou, koloritet u skladu sa ostalim kamerama vuče ka toplijim bojama, što može dovesti do toga da imate malo crvenkaste tonove lica. Na noćnim fotkama će biti prisutan lens flare, povećan nivo šuma u tamnijim delovima kadra, a ako to ne želite da se dešava, Pura ima odličan bic koji će vrlo lepo osvetliti kadar. Video snimanje je segment gde Huawei godinama zaostaje za konkurencijom. Na selfie kameri imamo dobru stabilizaciju, ali će se primetiti šum u tamnijim delovima kadra. Dolazi i do preeksponiranja video zapisa na dnevnom svetlu gde pozadina jednostavno izgori i izgubi gomilu detalja. Noćni video nije baš za neku pohvalu, ali po potrebi može se iskoristiti. Video sa ultra široke kamere takođe ima problem sa preeksponiranjem kada imamo jak izvor svetlosti u pozadini, a ni stabilizacija se ne snalazi najbolje. Dok se u noćnim uslovima javlja dosta šuma u tamnijim delovima kadra i koloritet zna da bude problematičan jer vuče na crvenkaste tonove. Video sa glavne kamere 4K pri 60 frameova u sekundi je dosta bolji, mnogo više detalja u kadru, lepši dinamički raspon, ali situaciju zna da pokvari stabilizacija. Ako snimate video u pokretu, kao što je ovde slučaj, ceo kadar se pomera levo-desno i to značajno kvari utisak. Noćni video dodatno gubi na kvalitetu jer je izražen problem sa koloritetom koji vuče ka crvenim tonovima i značajno menja kadar u odnosu na onaj kakav jeste u stvarnosti. Telefoto kamera nije tako dobra na polju video snimanja kao što je to slučaj kod fotografije. Dnevni video zapisi znaju da budu pomalo isprani, sivkasti, a primetna je i smanjena količina detalja. U noćnim uslovima se javlja problem prevelikog šuma i slabije stabilizacije videa, što bi značilo da ovu kameru možete koristiti ako ste izuzetno mirne ruke ili na stativu. Generalni problem telefoto kamere je stabilizacija preko puta 30, gde jako teško možete zadržati miran kadar iz ruke. Svi detalji o kojima sam vam pričao u prethodnim minutama videa najvidljiviji su na velikom ekranu. Ja sve video zapise i fotografije gledam na OLED TV-u, tako da te razlike ne mogu da mi promaknu. Ako hoćete da vidite stvarno stanje stvari, preporučujem da ovaj video gledate na velikom ekranu. A verovatno se pitate zašto nema uporednog testa sa S26 Ultra. Nisam stigao da snimim takav test jer je telefon kratko kod mene. Moram da ga vratim za našu domaću premijeru, pa će ga onda oni meni naknadno vratiti ponovo i tada ću snimiti uporedni test sa S26 Ultra. Najveća problematika cele Pura serije je chipset koji je pokreće.
Kirin 9030S napravljen u 5 nanometarskom proizvodnom procesu. Huawei se hvali da je pronašao način da pravi čipove u naprednom proizvodnom procesu, međutim sve je to i dalje stara tehnologija DUV ili ti Deep Ultraviolet litografi. Samo su Kinezi uspjeli da izvuku maksimum iz nje i to postižu tako što kvadriraju tu litografiju, a uz to imaju i velike gubitke. Neke nezvanične informacije kažu da to nije uopšte isplativo, ali da oni to rade po svaku cenu. No to je tema za neki drugi video. Svi napredni poluprovodnici ispod 7 nanometara i chipsetovi se prave uz pomoć nove naprednije litografije koja se zove EUV ili ti Extreme Ultraviolet litografi. Te mašine i alati se prave isključivo u Holandiji i pravi ih kompanija koja se zove ASML. Naravno, Ameri su zabranili ASML da prodaje Huawei takve mašine i alate i Huawei usled nemogućnosti korišćenja novih tehnologija mora da se snalazi i da pravi ovakve čipove poput Kirina 9030S. Moje mišljenje je tako da ako Huawei uskoro ne dobije pristup tim naprednim tehnologijama, teško da će nešto moći da uradi sa ovim telefonima i generalno sa svojim uređajima, jer Huawei ima dosta veliki portofolio uređaja za koje mi na našem tržištu ni ne znamo da postoje. U prilog moje priči idu i benchmark testiranja. Wildlife Extreme Stress Test Best Loop 1900 poena, Low Loop 1800 poena. Stabilnost procesora je odlična, ali su rezultati vrlo slabi. Geekbench testiranje Single Core 1100 poena, Multicore 3000 i kusur poena, što je vrlo slabo. A GPU testiranje nije moguće završiti jer ga telefon ili prekine ili zakuca na testiranju i jednostavno se ne dešava ništa. Sva ova testiranja su uporediva sa flagship uređajima od pre 5 do 6 godina. Čak šta i iPhone 12 Pro sa svojim A14 Bionic procesorom ima bolje rezultate od ove pure. Tako da situacija i nije baš sjajna po ovaj Huawei, ali se nadamo da će se nešto stvarno promeniti sa ovim telefonom jer ima potencijal da bude odličan telefon. Ako zanemarimo sintetičke testove i njihove rezultate, MUI 16 je zaista brz, gladak i fluidan. Zasnovan je na Androidu 16 i nadamo se da će dobiti 2 do 3 veće nadogradnje, što će ovu puru učiniti znatno konkurentnijom. MUI jeste malo naporan i dosadan u početku jer traži mali milion dozvola, nisam ih čitao, samo sam išao na dozvoli, možda sam nekome od Kineza prepisao i servis. Tu su i bloatware aplikacije koje Huawei agresivno nameće, ali sva sreća lako se uklanjaju sa telefona. Ultimativna zamerka ide Huawei-u na pozivanje brzih podešavanja i centra sa obaveštenjima sa polovine ekrana. Korisnici to traže godinama unazad, ali to Huawei nije uradio ni sa ovom najnovijom interakcijom Androida. Kroz Gbox su vam dostupne skoro pa sve Googleove aplikacije. Još uvek nemamo Quick Share i Android Auto. Za Android Auto i nije toliko bitno, ali Quick Share je vrlo korisna opcija koju Huawei nažalost ne podržava. Sve ostale aplikacije su tu i rade vrlo lepo. Nisam naišao na nikakve probleme, Gemini radi fenomenalno, a problematika se javlja kod Gmail aplikacije jer mailovi znaju da ne stignu. Tu su u primljenoj pošti, ali jednostavno nema obaveštenja, tako da morate da uđete u aplikaciju da biste vidjeli novi mail. Druga problematika o kojoj niko ne priča je trošenje resursa i baterije u pozadini dok rade ti Googleovi servisi jer nisu lepo optimizovani za ovaj telefon. Kada otvorite developer mod i pokrenete usluge, vidjet ćete da su Googleovi servisi u vrhu po potrošnji resursa na ovom telefonu, što samim tim znači da troši dosta baterije u pozadini. To mora lepo da se optimizuje, da se napravi kernel kod za ovaj uređaj, a ne da se uzme nasumično od nekog drugog uređaja, malo prilagodi i onda se dodeli ovom uređaju. Naravno da će trošiti dosta baterije ako to nije prilagođeno kako treba. I za kraj današnje recenzije, šta možemo reći o Huawei Pura 90S Pro Max modelu? Izuzetno dobar i kvalitetno napravljen telefon. Ako vam je kamera sistem u prvom planu, a sirove performanse procesora u drugom planu, onda je ovo odličan telefon za vas. Sa druge strane, ako se bavite video editingom, Kirin 9030S neće zadovoljiti vaše potrebe i morat ćete da tražite neku malo jaču mašinu. Osim toga, na ovom telefonu radi sve brzo, glatko i fluidno, ono što bi se reklo u žargonu. Nećete naići na nikakve veće probleme. Može se desiti tu i tamo da neka aplikacija ne radi kao što ovi mikrofoni ne rade,
Meni je to veliki problem, ali nekome to može da bude apsolutno nebitna stvar. Ima sve neophodne hardverske karakteristike koje imaju i svi moderni telefoni u današnjem vremenu. 12 GB RAM-a, 512 GB skladišnog prostora, sasvim dovoljno za jednog prosječnog do malo naprednijeg korisnika. Ovo je bilo moje viđenje ovog telefona. Nadam se da će vam se svidjeti. Slobodni ste da u komentarima pišete vaše viđenje. Naravno, ovi koji su zagreženi za Honor i za Huawei, ako krenu da vređaju, bit će banovani i odstranjeni sa kanala. Tako da njihove gluposti i frustracije mogu da pišu na nekim drugim mestima. Ja sam Stevan, a vi ste gledali još jednu recenziju na SZ Mobile kanalu. Veliki pozdrav iz Zemuna. Ćao!